Guys, pagbaba natin kayo na guys, unti-unti silang nagliparan. Ayan guys. Kita niyo yan guys. Puro yan mga ikugan guys. Ikugan kasi ang tawag nila dito guys. Ikugan guys. Sobrang dami niyan guys. Yan guys. Hindi lang tayo makalapit guys. Kasi guys, sobrang yung napakadulas ba? Yung tain ng ng ikugan guys, kung tawagin nila dito. Sobrang dami niyan guys, papasok sa loob. Yan guys. Yan guys. Sobrang dami niyan. Guys, hanggang dito lang tayo guys. Kasi baka anuhin tayo yan, salubungin tayo yan kasi sobrang dami pa naman yan guys. Sobrang dami po. Hanggang dito lang guys. Salamat.